Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Ako sir, ambulance Matagal nang driver. hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Lagpas 2 Nung oras. bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya.
Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Trese minutos na kabarangay, nakalabay haalas sa 9. Nasalod na kita ha second half. Mga balita impormasyon na tikang dinihaaton na dapit. Pero di rin malilikayan, makasiplat kita ha panrehiyon nga na nasyonal nga mga balita. Welcome ha to na taramdan na suma ta estihanon na pan Miyerkules sa Hunyo 24, 2026. At ipen pumida ito na iyo kahampang. Kapag na kaubod naman nato na DDH Master Control, Coach UFM in. Engineer Mark, kanina pa Engineer Mark, no? Nga kapartner ni Coach UFM, Engineer Alcuin. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagyuton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Laudi kita yan na didi ha syudad hit Borongan, kumusta ito na iyo panahon. Hain ka mo yan na mumutang sana okay, alright kita yan na nga midweek. 32 degrees Celsius, pero maupay ga naman kay diri good gi pasoi. Pero kakulubisan ko na cloudy naman na panahon, nakadikita nag-cover hadton kana na DICT nga na provincial government adto na launching han mga DICT project dinhi ato na probinsya at Sinarangan Samar. Bisan kun madalumdum mapaso. Nahingadaan pa han ka alas 5. Imagine tikang kita aga nga dahan na alas 5 di na naman provincial capital gym, pero maupay na kay may adahira iton dako bang ceiling fan didihiton provincial capital gym salita nakakabalangibang hiton kapaso. Oo. Ang mga nakadto mga barangay officials kay damo ini nga mga kabarangayan bugos nga Eastern Samar. Ang naserbisyohan na hini nga free wifi hiton DICT. Talaga naman nga paniguro hiton nasyonal nga gobyerno pinaghiton DICT nga napakigsumpayan nga naman hiton gobyerno probinsyal. Para na mahito na pakiana nasa ringad to na DICT kasi ngayon 12-month period iton kumbaga warranty iton free wifi. So may da naman yan kung bangin ka mo nasa ring kay ano nga nautod waray na adton free wifi. So hapag kaya na iton iba in on the process iton renewal. Ngani nagpasalamat nga ni kakulupan hi Governor Arving ginbaton hadton na DICT adton na request na provincial government nga ma-reconnect utro, ma-renew adton na mga LGU. Oo. I imagine ka naman waray hinibayad kay free wifi. So waray bayad. Alright, so unina adton na detalye hining balita impormasyon na may pagisumpay hadton launching aton gina-cover kakulo. Nga pero pa nga mga balita impormasyon na pariho na ito na mahugot nga seguridad nga igin na papatuman ha magkalain-lain nga mga eskwelahan dinhi ato na probinsya at siya pa dito ha syudad ito na Tacloban. So bayhad to na balita credit to PIA Eastern Visayas. Mahugot yan na ito na seguridad ito ang mga pampubliko nga mga eskwelahan ha syudad ito na Tacloban. So iton Leyte National High School nga gidadakoy naman iton populasyon didto Leyte National High School amoy niya iton pinakadako nga mga pampubliko nga pampubliko nga eskwelahan didto Tacloban City.
So nagdudumarahi na regular nga inspection hiton mga bag han mga estudyante kasi damo iton mga gate dito naman hiton nga eskwelahan ngan mga tanan hiton may nagpakatuka nga nagririkisa hiton mga bag nga gindilimitaran daman dito hiton nga eskwelahan na pagsulod hiton mga sarakyan nga hiton campus. So ito na tinutugutan lahapag kaya na ito na mga sarakyan mga empleyado hiton na Leyte National High School. Na syempre iton SNED program, iton Special Needs Education, kinahanglan madam itiray a company updan ito na mga learners, mga kabataan hito na guardian. Ngan kinahanglan may da mga ID, dapat sugad hiningatanan niya na asya na gud ini iton igin patuman. Nabatian niyo kanina adto na report ni Jean Navilon han RP Calbayog kakilupla may da nakuhaan hin pointed object deadly nga weapon iskwilahan han iradako daman nga iskwilahan dito sa Calbayog. Grabe na inino nga mga panhitabo. So amo nga ginrikisa talaga iton mga entrance exit nga iton ira mga bag. So monitoring samtang nagklaklase importante daman samtang adto na hiton sulod hiton klase ngan kinahanglan ini iton mga eskwelahan in dugangan iton security personnel. O ngan para magpabilin iton talwas nga eskwelahan kay itinatapod naton iton aton mga anak kay safe iton hiya nga kumbaga learning space iton aton mga eskwelahan. So diri la ini mga pampubliko nga mga eskwelahan yadaman nga ni Coach Eufem Engineer Mark adton St. Mary's College dinhi Borongan. Tinikangan kakilip nga adlaw Martes Hunyo 23 mahugot gihapon nga inspeksyon adton mga bag han mga estudyante. Obligado adton mga estudyante nga ipakita adton irabag adton sulod. Kakilip ini dida pala hiton gate dara na ini hadton makangirirhat sa ring paman nga panhitabo ang San Jose National High School dito naman Tacloban City. So mahugot nga kukilawan hiton gwardiya upod pagod may dida nakatambay may daliwat yito man iton aton city police personnel. So dida ito na St. Mary's College Borongan ang mga baghan na kada estudyante antisira makasulod ang naman St. Mary's College in kikitaan anay hiton guard nga sugad man may dida naka standby nga police. Importante nga bisan pa man it makadilatar hintala iton estudyante iton importante safe iton bugos nga eskwelahan. Amugod iton panguna nga katuyuanan maging safe prioridad iton talwas iton security hiton bugos nga komunidad hiton eskwelahan. Nasa ringani adto na pamunuan na St. Mary's College dinhi Borongan magpapadayon ini nga mahugot nga pagpatuman hiton inspeksyon yana bugos nga tuig ini. Yan ang academic year 2026-2027. Pareho man liwat may ada ko yan pala nakita natin aton friendship nga teacher dida naman Llorente National High School. May dahira paanunsyo nga dahiton pahibaron nga dahiton mga kag-anak guardians nga school community para naman talwas gihapon iton mga estudyante na bugos nga eskwelahan. May dahira didi mandatory bag inspection liwat. Diri la mga learners pati iton mga empleyado kinahanglan na magpailarom hin routine bag inspection dida pala hiton school gate. Salit adto na ira pag-awhag para diri ka malate mas maupay kun agap kanala nasa ring adto na pamunuan na Llorente National High School pinaagihan Office of the School Principal.
ngan mandatory school IDs. Na mga learners kinahanglan na permi nakasulot hadton ira school IDs at all times. Kinahanglan antes sa lumakat, gumawas, gumikan di dahiton iyo balay, siguraduhon nga naka school ID. Ngan i-check gihapon may dadili pa hinumdum no iton pamunuan hiton eskwelahan. I-check niyo mga kag-anak kung ano iton sulod hiton bag hiton iyo mga kabataan. Toy guns, knives, sharp objects, and iba pa nga hazardous items, strictly prohibited ngan kukumpiskaran iton. Pareho na ita dito ha kalbayog report kanina ni Jean Navilon. Nakuhaan nakabati na matirang sugad hini may nahitabo dito naman Tacloban. Adto na mga parents sa guardians sa mga bisita diri laan ay tutugutan makasulod hiton academic areas sa durante hiton instructional hours. Kung sige na iton klase restricted iton campus access ngan pero may dahini mga special nga mga provision para hiton mga SNED kung adton learners with special needs pwede hira labi na adton pareho naman ang didiha pilot nga nabasahan ko lewat ini na pilot school naman kakulupak hini nakabasahan ton ira liwat pahibaro pwede hira updan hin guardian adton mga estudyante ngan pwede nira tutugutan hira nga ira talaga idudulong ngadto mismo hiton room hiton guardians or di kaya hiton parent. Alright, so amin ni adton mga papatuman sa ring tapa diri laini din aton dapit aton probinsya kundi iniin habugos nga nasod Pilipinas subay ini hadton direktiba nga ni aton pangulo nga kinahanglan maging talwas at all times iton aton mga kabataan. 25 minutos na kabarangay nakalabay alas 9 haaga. Katapos antes naton paghingadayan adton aton ginatambungan kakulup nga masyado hin kamahinungdanon nga aktibidad adton launching hin ICT projects sa tulo ini nga mga proyekto hiton Department of Communication, Department of Information and Communications Technology kun DICT. Adton ceremonial switching on hadton free public Wi-Fi sites nga sugad man may dagihapon igin launch gihapon adton DTC Digital Training Center so diniha aton probinsya ada ini himumutang hiton Capitol Lobby hiton New Capitol Building ay dahil nilaki pa nga 30 nga mga laptop nga pwede ka dito mag-research nga na pwede ka lawat magpailarom halimbawa ito yung grupo, mga maestra, mga magturot do or mga barangay officials may daka mo kariyag nga training about IT so pwede na ito na dito. Dito itin may da nga room nga ibubutang ito dida nga na ini nga pagtaga kiosk, IGOV kiosk, kumbaga one-stop digital government service terminal. Pwede na dito. Aton ini ilalatag oron nina nga ipapakita natin adto na mga pictures. Kay may adata na nakita nga mga pictures sa daman para hito na report. May kalabutan ini hadto na makarimadimang panhitabo dito naman Tacloban City. Kay subay hadto na report kanina ni Daisy Bilizar amo naging kasuhan na adton 15 anyos nga suspetsyado. Ano kaya adton nahitabohan na marbaro bata pa an 14 anyos. Sige daw mahibabaroan natin pinaagi hiton report ni Daisy Bilizar kasumpay hini nga aton gin alin susunod nga panhitabo. Adi halinya ha telepono hi Daisy Bilizar para hadton iya naman balita. Radyo Pilipinas report. All right, so Daisy, good morning.
Mm. Daisy, good morning. Yes, Ate Ayan, magandang okay. morning. Mm. Okay. Tingnan natin din niya, Ate. Oo, on air na, 5 by 5, go ahead. Sige, Ate Pen, aton ko online ni iton aton balita may adalagya pa ni Sumpay iton nga nahitabo nga madugo nga shooting incident usa nga eskwelahan syudadhan na Tacloban didan Lunes nga adlaw, particularly San Jose National High School. So aton latest nga nakuha nga impormasyon in kagabi informal na nga pinasakaan hin kaso adton usa adton mga suspects adton 15 years old nga CICL nga nahidabi hadto nga madugo nga insidente usahan to na mga suspektado nga kundiin saring pa madugo ato nga shooting incident sa San Jose National High School nakamatay hintulo nga mga estudyante nga nakahibang hin na 20 nga iba pa. So adto na kaso nga inaatubang yan na hadto na sabi nga suspect 3 counts in murder, 3 counts in frustrated murder, ngandamo nga ihap naman in serious physical injury. So aton inquest proceeding ate gidumara ini buluwagan ng katurungan dito naman sa Tacloban mga alas 9 pinahanggap kay sigahiya nga oras gindarang adto kaupod naman adton mga testigo. Samtang aton usa naman nga suspect aton 14 years old ate hiya ini ata aton magasa. Hiya adton waray pa sa kaihin kaso nga dara kay nasaring basar haton iya edad subay daman hiton na provision da hiton balaod siya niya siguro pagdeterminar haton aton mga otoridad wala pa niya discernment dida hiton pero an usa aton 15 anyos bisan kun minor ginpasakaan na hinreklamo kay hapag kita iton mga otoridad may ada na niya tuhay nga panuna kay imagine nagplano para hadto nga madugo nga shooting incident. So adton kuan naman aton 14 years old nga CICL nga usahaton mga suspect in diri daman nangangahulugan nga bubuhian hiya nakada hiya hadton aton mga otoridad samtang padayon investigasyon tapos nakadiha DSWD and then ikakadtungayan niya ito turn over hiya hiton Regional Rehabilitation Center for Youth nga adahatan awan late para hin kaangayan nga intervention. So asya ini aton latest nga nakuha nga impormasyon nga aton kasulop naman nga adlaw aton pagbisita naman ni Secretary Angara para manginano eskwelahan mismo diin nahitabo aton na shooting incident kan ato makikita naton aton pagbisita para pangunahan makunta ini aton pagresponde naman aton dipid hindi naman nga sitwasyon so mismo aton na secretary na Departamento ng Edukasyon aton na singaday Secretary Angara para manginano dida hiton ngan ati iya pakipaghimang raw nga hadton na mga teacher mga empleyado ni eskwelahan may ada pangani usa nga haros gindaraat ang aton hospital dara nga aton trauma ate nakadahan usa nga empleyado asay pait aton mga kabataan so kakulop nga daw haatubangan ni Secretary Angara makikita natin nga traumatized gihapon diri ila aton mga estudyante kundi pati gihapon aton pira nga mga magturutdo hanasabi nga eskwelahan pero una na ini nga ginpatapod hiton na Department of Education nga sasaguton hiton gobyerno ang mga nasamaran may ada ayuda liwat nga dahiton na aton mga naawat aton pinabuhi ng mga estudyante bisan pa daman iton DSWD ada aton iya daman kuan aton ira daman papel hapaghatag daman hin ayuda kasi somehow para maibsan labi na iton na financial nga aspito dida haton mga biktima kay sugad nga ni hiton ati pen syempre magasto iton pagpatambali da hospital pero sagot hiton Department of Education sa iton nga gimpatapod haton meeting kakulopan DepEd through Secretary Angara Mayor Alfred Romualdez ng sugad man haton Philippine National Police. Hapanig naman haton PNP, din klaro niya nga nagpapabilin nga tulo adton naawat adton kinabuhi samtang sinag ka nga da nahapaynti ka di ba aton dati nga
aton pinakauna nga impormasyon inabot si 5 laanay, Mm, tapos mm, sa mm. dugangan hinwalo, nag-13, so kakulop nga daw nagpagawasin impormasyon ang Tacloban City Police Office nga inabot hin 20. Pero ang iba naman hiton ate diri mga gunshot wounds aton iba siguro mga tulo ada hiton dida inadarahaton mga pagkapapanggos Okay, nagdadlagan man, pagdadlagan. Mm, So, kagikukuan niya, ate, iton ba nga, somehow nakaka-alarma inhiya nga hitabo, kay imagine bisan kakulap may ada-dadaman, di ba? Incident, although hagawas, hineskwelahan, pero involved naman yung mga estudyante. Pero ang hasa ko ba eskwelahan, ikaupat ada or ikatulo ba ini nga, Tacloban, ang mga panbuno daman, So somehow nakakaalarma ini dida naman ha parte daman hitong Department of Education pero ginihimo na nira iton nga tanan ha pagkay na kay kakulop usaton din kasabutan pakukusgon iton police visibility dida hiton mga eskwelahan hiton na mga miyembro hiton Philippine National Police ngani bisan naman iton mga eskwelahan may ada na kanya-kanya daman nga mga security measures nga iginpapatuman tikang iton nga madugo nga insidente nga nahitabo dito naman sa Tacloban. Nakita naman kita nga nakikig-coordinate iton eskwelahan mismo nga diton mga otoridad. For example, dito Taft National High School nagkamayadhin pulong aton Chief of Police, ngayahi Mayor Gina Alzate ngan sugad man aton principal na nasabi nga eskwelahan para masiguro iton na seguridad samtang padayon iton pag-aram iton kabataan kay syempre nahuhulap naman niya na iton labot la iton management iton mga eskwelahan pati iton mga kag-anakon nagpaapakyan kung safe pa ba iton mga kabataan hasakob iton eskwelahan kay nagkakasunod-sunod iton na mga sugad nga kanina Daisy didahan na pa-intro ni Jean Navilon may dadaman na rikisa nga estudyante dito han era school may dadaman na pointed object deadly nga ini parang kutsilyo dito han bag kakili pala estudyante oo so iton ba nga kun diri mag istrikto hit pagkita hit mga bag niya pag dinaradara di ba hinsugahat correct oo kay di makunta it dapat iton nga mga bagay kay pag-aram makunta sa parte iton mga estudyante pero tinuod man iton ate nga dito ni eskwelahan may ada hitatabo daman nga mga panbuli di ba so iton iba may ada daman hiton nga mga kanan parang defense ni raba pero iton bisa pa bawal kay talaga hiya dili pwede magdara makamaratay oo So ate, basar haton mga pagpakiana daman. Aton mga suspect kasi haton nasabi nga eskwelahan wala hirap pagdungan pagsuludhan school. Pero di hira sulod haton main gate pero wala man nag-i-inspect nga security guard di ba haton mga bag. So pag abot naman haton alas 9 di ba alas 9:20 na hitabo, nagproceed nga haton sa nga room. Sa kubhaton campus tapos may danira dito ginbibili nga ira target pero dara nga karuyag la kunta nira kuno ba tarhugon pero wala nira kita so adto nahitabo ang mas bata nagtikang hin pag-fire nga random ba nga pagpabuto nga daton na higrani nga mga classroom adton magasa tapos naman nagkalakat hira ti pakadto naman haton blue nga building kundi nakadtuan kadakaan na nga ira mga naging biktima so patapos naman nira makamatay hintulong nga estudyante ngan makasama hinpira nagbulag adto na sabi nga mga suspetsado adton usa rinangup haton mga napalagyo nga mga estudyante an kuan iton hiya an magasa samtang aton usa naman dito haluyo haton eskwelahan nga harani dito ning balay so asya iton so labot lahad ton iyan naton mga otoridad di ba labot lahad ton na-report nga motibo nga daw pagbulos hin akusasyon nga bullying aton mga investigador yan kukulawan nira gindideterminar kung adton violent nga online game kung may ada ba impluwensya nga daadton duha nga mga suspetsado para maghimuhin na makarimadima naman nga pag-atake so diri
Imagine, gininadman nira naman ang balao. Mm-mm. Diba? So, aware hira. Siya ito nga ginfailan, anuhin kaso, atong 15 years old, kay bagahit Maara mahiya. atong para Mm-mm. balaod. Nga ba nga Juvenile Justice Act. So, siya ito na ito naging ground hadton mga otoridad. So, syempre, ati, pen, aton Department of Social Welfare and Development naman, pati itong Department of Health, may adanira, mga kaupod hira, kasugbong hira hiton na Department of Education hapaghataghin mga intervention nga dahaton mga biktima labi na aton mga kanang psychosocial nga aspito ini nga debriefing kay aton talaga nakita baseline daton aton daman mga nakukuha nga impormasyon nga mga footage daman nga bisan mga katigurangan bisan nga how mga teacher in may ada trauma hadton na sabi nga hitabo nga adton iba nga ni nadiri nahadlokin pagbalik na ngadto naman haton eskwelahan. So asya ini nga DOH, DSWD, kaya ito magpapakatuman hiton nga mga psychosocial nga mga intervention gihapon. So yan naman ating nga aga nakamonitor kita ada nga natakloban ni Vice President Sara Duterte. May dako kinita nga pictures. Singatuhiya haton na lamay hiton na usahan ton mga biktima sabi naman nga insidente ngandara naman hini naman adton na pitad naman hiton for example hiton Philippine National Police mas visible na hira iyan na nga makasug na iton sumpayan nga diton mga eskwelahan may ada na nira tag sa ating mga ginhihimo da man nga pitad bisan na mismo iton mga opisyal hiton region nangunguna na hiton paghatag hin mga lecture dida hiton mga eskwelahan dito ha syudad hiton Tacloban nakita kita for example kakulop nga adlaw hi Police Colonel Jennifer Sompo dati ini nga Chief of Police din niya Borongan, nga ato na hiya region, hiya na iton na Chief iton Regional Community Affairs and Development Division, nagdumara na hirahin school visitation, ng lecture, ditohin na usa nga eskwelahan ha Santa Fe Leyte. So didagin discuss na nira aton pa niton Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, adton kanan youth delinquency, illegal possession of firearms, and other deadly weapons. So pagpakasug ini ito na Pro-8 itong preventive education campaign nga nagtutuyo nga hiduso itong talwa secure nga learner-friendly environment dahiton mga eskwelahan. So parihas man gihapon din hiya aton itaton Eastern Samar Police sa pangunguna ni Police Colonel Ernesto Armacasil in may adaliwat nira pinapahugtan naman iton na police visibility ngan sumpayan nga diton mga eskwelahan ngan pinapakasud pa naman nira aton ira mga symposiums nakita naman kita nga kun habaga parang duplikayod pa yan kaparte na initon aktibidad iton ESPPO aton pagdumara hini nga mga mga symposium mga lectures diton mga eskwelahan pero kapag kayo na mas naging mas naging agsud pa darahiton nahitabo naman dito naman ha Tacloban. Pero ati pen ini kunta naman nga hitabo kaulangan dida pala naman hiton palay talaga dinidisiplina iton kabataan para diri nagiging problema hiton sosyedad dida hiton na eskwelahan nga haw mismo. Kay imagine ini nga mga kabataan una nagkamay-ada rin access in mga pusil nga adton usa maaram talaga daman man pusil ay haros nga ni parihas sira nga duha maaram talaga raman mo sila nga which is dapat Kadi ba didahan na picture Daisy? Mga kabataan diri pa tira igini-introduce sa ira. Didahan picture nga nagawas. Ang picture nga nagawas nga may dausang police woman nga upod hadto nga medyo barubataan magasa. Ay dahiya sikmit didi kumbaga magupod mahira tapos tinutuyangan nga may didihan iya may may hawak may nagawasit ate pen na talaga magupod hira ito nagfa-firing iginuupod niya nakita pagakdi dahiton background magapagag din pasilidad iton PNP so talaga so in the first place bawal yun correct
So, Bawal kay minor unang-una. Ano, ngayon kadakuhan lapse sa parte hiton nga pulis, abogado na pag ito na ate. yes, oo. Ngan, pag-search ko, Daisy, di da ngayon han 2017, hiya iton an miss sa ano, may data pa nga ni picture na kulawan ko pag kaniniya 2017. Hiton nga ano ini nga policewoman. Ngayon hindi pagkanhi. Oo, So diri pa adto hiya ko, diri pa adto diri hiya. pa hiya. Abogado at the time kay Oo. Pastor hiya Hanbarhan 2023. Pero talaga kaulangan iton mga armas diton balay, yada mga lisensyado man iton, kaulangan naman talaga himuson. Ano nga diri talaga expose nga dahiton mga kabataan kay yun na darahiton influensya yan na hiton mga online nga mga diya social media damo pa nga mga games iton ba nga kaulangan bantayan iton aton kabataan, no? So sugad hiton yan na nga imagine na sa ringadton sa nga nanay hadton na mga biktima hiton nga shooting nga nag-i-insister hiya nga bisa pag minor de edad nga bata dapat kuno nga pagpabatunon ba, di ba? Kay syempre usaman la kung tato nakasuhan tapos sa ipapa ilarom hin rehabilitasyon so gaba kuntahit pero haparte kuntahad ton mga biktima labi na ton mga na matayan nga gusto talaga nira nga magbaton adto nga mga kabataan nga kasuhan kay darahadton ira mga nahimo nga krimen pero somehow darahadton ira kabata daman protected daman hira protected hira hiton na balaod. So an kagabi daman di ba may ada daman hitabo nga shooting shooting badto or panbuno daman nga hitabo nga involved daman hin mga estudyante pero aton maupay la kay hagawas hiton eskwelahan pero just the same kasi mga estudyante daman aton involved. So somehow nakakaalarma iton mga violent minds yan na hiton aton mga estudyante. Digad natin linalahat pero na parang nahire-reflect siya hiton bugos nga asosasyon, bugos nga populasyon. Pero mas kung aton daman kikitaan, mamadamo man gadman ngan gidadamo iton mga tuhay pa nga mga estudyante. No, so asya ini Ate Pen aton na yan na balita para hiton na sumatistihanon Daisy Bilizar nagre-report. Alright, so thank you da mga salamat Daisy hadto na balita kamakahukon ini nga sugad nga balita involving ito na mga biktima minor de edad, mga minor de edad naman adton mga suspetsado. May danala kita 15 minutos nalaog sa mag-alas 10. So amadtoan na balita ni Daisy adton 15 anyos nga namusil suspetsado na sa lauda na nasampaan na hin patong-patong nga kaso. Usahan na duha nga mga estudyante nga namusil ha San Jose National High School ha siyudad na Tacloban. So 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder. May da pa multiple serious physical injuries. Asya ini adto na iginsalawad mga suspetsado. Ang 15 anyos la adton gin sampaan han reklamo kay saring paman hiyala na file ng complaint dara ini hadton hailarum hadton Republic Act 9344. Upon determination, he acted with discernment. Hiyala adton pwede mafailan hadton na reklamo. Okay, sige, padayon kita aton taramdan na sumat estihanon nga di naman kita hin developmental nga balita. May da kita dida mga pictures nga nasugad man video clips Engineer Alcuin nga na coach sa UFM. Kakilop ini adton ceremonial switching on hin ginatos-gatos nga free wifi sites diniha aton probinsyahan Sinirangan, Samar.
Asya nga kulup puno adton provincial capital gym kay adto na kadto ang mga beneficiaryo adtohan mga DICT projects labi na adton free wifi sites. Kay mga eskwelahan, damo na ito aton mga eskwelahan nga may ada na libre nga wifi. Pinaagi hiton na Department of DICT, Department of Information and Communications Technology, i-flash talanay dida adton e-gov kiosk adton paglunsaran hadton e-gov kiosk kasugad man adton DTC. So dugang libre nga wifi sites sa ginabrihan gihapon pinaagi hadton pag switch on, ceremonial switching on kakulup ini. So kareagsid ngon mas damo na nga mga komunidad din ha Eastern Samar adton makakabenepisyo hin libre nga koneksyon ha internet katapos ini abrihan na Department of Information and Communications Technology adton dugang free public wifi sites. Haylarom ini hiton free public internet access program. So kakulup ini ito naman an e-gov kiosk iton hiya. So ada ka na makareyag nimo magpa-online, magparehistro, tikuha kahan imo pananglitan live birth PSA. Pwede ka na dida kasi online na yan ito ang pagkukuha, di ba, pag-appointment. Pwede ka na dida magpa-appointment via online. Yada naman pagtulpok, ceremonial switching on iton. Yada naman nga iba nga may da mga laptop adton training center naman nga gin-launch. Yada naman nga picture amitiya iton OIC Regional Director ngan at the same time hiya iton DICT Assistant Secretary. So kinan hipa talaga hiya para hadton nasabing aktibidad hiya OIC Regional Director Attorney Melvin Carlo Baroa. So amit hiya damo na ito na makakapagpahimulos sa ring pa man ni Governor Ivardoni didahadton iya haliputay nga mensahe importante pulong niya ito na padayon nga kumbaga makikisabay kita hiton na uswag nga teknolohiya kinahanglan diri kita mahibabayaan iton pagod nga e-gov kiosk nasa ring hi Governor RV abisan na diri kateki kay very friendly, user friendly. Sige, pasingad to para matestingan talaga niyo Salit gi importante daw gud ini ito na uswag nga teknolohiya para hiton kumbaga hiton edukasyon, dakin iton papel hiton edukasyon, hiton accessibility, hiton bisan dito hit mga higrayo nga lugar, iton free wifi. Diri ini adton peso net ibala iton. Free wifi, waray talaga babaydan. Iton iba, dito ini ipanmumutang hiton mga barangay hall. Dida hiton vicinity, Ngan, pero kinahanglan daman, iton mga beneficiaryo hiton, regulated, kinaanglan nga iyo daman babantayan, kay bangin nasa ring hiya Attorney Baroa gingagamit lahin pagtitinik TikTok on. Tiya pagtitiniktok. Ngan iba pa ada mga kun ano-ano nga mga dapat dirisudlon nga mga website hiton mga kabataan. Sugad na lahat to nahibabalita nga mahilig ngayon hadton parang games nga violente nga nga uyas di dahiton cellphone pinaagi may dala na access nga website so kinahanglan babantayan daman ngan kasi free ani ba nga ni parang waray na hiya waray na pin or diretso ka na pagkakada makakasulod ka na hadton internet so iniin para hiton kaupayan positibo ini digital iton hiya dapat nga gagamiton la hiton pag-aram, hiton pagpakabuhi,
pag-access iton mga serbisyo iton gobyerno. Atom idi dahiton nga e-gov kiosk, may dahiton kanan PhilHealth. Pwede ka dito magparehistro iton kanan yakap program ngan iba pa. So giupay gad kung gagamiton tala hiton kaupayan. Salit yan nasa ringhiya Attorney Baroa, nagtatrabaho yan na iton DICT para hiton multi-year contractual arrangements. Kay ngayon pala mga diri nga ni na 1 year di ba iton validity. Kumbaga hiton imo connection salit dahirayan na para hiton nabuburong kay ano nga iton masiring ka mo nga iton yan na waray na internet, waray na koneksyon. So ngayon pala pinasuna adton contract. So yan na nagsurat daw gud inihi Governor RV nga naman hadton pamunuan hadton DICT nga i-renew nga para mag-mayadahin continuity hiton program. Kasi may dala naman ito na DICT, may dala naman hinira mga internet service provider. So may dala naman hinira ka-contract ito na DICT, ito na tinatawag internet service provider. Para kumbaga padayon lano iton operasyon iton mga Wi-Fi sites so diniha ato na probinsya. So ito na target hini nga tanan nga mga kabaranggayan, labi na pagid ito na tayaw nga kabaranggayan amo in makabitan hiton free Wi-Fi. So mga barangay, pati iton mga eskwelahan, basta gidamo mga more or less 600 na ito na free Wi-Fi sites diniha aton probinsya. So padayon iton DICT hiton digital literacy para hiton mga grupo, mga maestra, bisan nga ni iton media group kung karayag ta ma-enhance iton na aton iton IT capability, pag taga digital literacy, pwede kita dito magpa-train iton mga kabaranggayan, iton mga kakilip kadamuhan mga teacher. Napakada iba-iba nga mga eskwelahan kay recipient ngayon hira hin mga digital training iton mga kamaistrahan, skills training. Para hiton benepisyo teknolohiya. So gidako ini iton bulig mga estudyante, mga empleyado, mga empleyado hiton gobyerno bisan pang ani mga tikang hiton private nga mga sektor para mas maging maupay iton aton access sa online nga service. So kakilip ganda man gintalakay diwat adton paling QR. Adton na cashless transaction di dahiton mga merkado, mga establishment nga na-mention kakilip adton representante na Bangko Sentral ng Pilipinas nga hikita adton Eastern Samar, adton probinsyan Eastern Samar, pinaagihan LGU-han Borongan, adton pinakaunang nag-implementar hini nga paling QR. Oo. So pwede ka na pumalit ka dida merkado, may dida mga establishment nga GCash na. Through GCash ito na payment. So sige pwede ini niyo probaran ang one-stop shop digital government service terminal ini nga e-gov kiosk. Ada ini 49 electronic services ngayon ini nga na 29 nga mga ahensya. Lakip hini adton PSA ada para mahibaruan ni hain na daw lan ako national ID. Para pa mainaabot Sir Ronnie Bahado. PRC, di ba mga online na yan iton NBI. Pag kariyag nimo kumuha iton NBI, online daman kinahanglan online appointment. So probarin niyo kung talaga good man. Na Bureau of Fire, makikita niyo iton PhilHealth, bisan iton e-gov PH iton travel. E-travel kung magawas ka iton nasod kay kinahanglan iton e-travel
pwede ka na naman dida magparehistro. Aton mga overseas Filipino workers. Ada iton OWA, iton DMW, BIR, Marina, BFP, PNP, pati iton LTO, pwede. May dapagdida na assist and voice assist technologies. Bisan nga ni naiintindihan na sa ringhi Governor RV, bisan aton vernacular magwaray-waray ka dida, mapipick up hiton nga e-gov kiosk. So para hiton mga may dalimitado nga hibabruan pagtaga digital, so pwede kita ma-assist sa tiran. So ni na hiton club or tomorrow morning hiton aton sumatestehanon, ipabati ta naman adton ang mga mensahe hadton mga naglaygay kakulup didahadton programa labi na hi Governor RV Ivardoni, nakadadaman adton representante ni Congressman Sheen Gonzales, hi Congressional District Officer, ex-mayor na oras Madam Vivian Alvarez, and representante Tingog party list nakadto naman ngan iba pa nga mga official adton presidente League of Municipalities of the Philippines Eastern Samar Chapter, hi Mayor Analiza Gonzales Juan ngan iba pa. Syempre adton mga taga DICT. Oy nakadto ngay andaman adton DOST Eastern Samar Field Office hi Dr. Arnaldo Amosco. Syempre hi Eastern Samar Vice Governor Maricar Season Gutisan ngan iton aton mayor hiton DICT din Eastern Samar hi Engineer Dante Rosales. Ngan iba pa nga leader han probinsya mga sangguniang panlalawigan members. Alright, so ni na iton kilup adton mensahe ngan sugadman adton message gihapon parahan pag-abrihan College of Medicine hiton Eastern Samar State University. Uy, adi na inaapiki na kita hinooras parahan aton Wednesday edition hataramdan suma testihanon. Thank you Daisy na balita. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey transmitter. Siyempre kabakyang nato na naton mag-abdik nga mga inhinyero, Coach Ufem ngan Alquin, Ati Pen pumida ini nangingimbitar liwat kami siyempre para buwas. Uy, bes na. Hunyo 25 na buwas, diri la talaga sinasabot Ate Merns, Iton oras. Hala daw kalawan naton kung may da ba inupod aton yan na ato naman pagkarampang taramdan sumat estehanon. Ate Mila Afable, maupay nga aga, may dakula concern. Hit nga mga eskwelahan, urog labiton mga high school, dapat po security guard, mag-time in, dapat nagro-roving, it's security guard, didahiton campus. Nasa ringhi, Mario Pagayanan, uy, maupay nga aga na iyon naman didi mga komento, chicken iton bag. Asya na ito na ito naging bubuhat, ito na mga eskwelahan. Kung may kuno mga estudyante nga diri taga didahit eskwelahan, dapat diri pasudlon. Iton is security guard, nagro-roving, may da estudyante nga waray kay para mahibaruan kung may mga pasaway. Concern. Actually maupa ini nga imo concern. Thank you na imo comment, Mario Pagayanan. Sugad man maupay nga aga, Anita Herenia. Good morning. Ug dinhi naton tinatapos sa next sumat estehanon buwas nga adlaw Huwebes. Ati pen pumida ini utro maupay nga aga. God bless po aton nga tanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 65